sandstones because sandstones are very easy to see, very easy to study. They're pretty, they're beautiful, they're diamonds to me. I much prefer sandstone to some precious stone because the sandstone tells me a story that I can read immediately by looking at it, whereas a fistful of diamonds might make me wealthy but doesn't have such a lovely story to it. Pela superfície do solo, descobrimos rochas que parecem imutáveis desde o início dos tempos. No entanto, por todo o mundo, elas erguem-se, afundam-se, erodem-se e transformam-se para moldar as nossas mais belas paisagens, as nossas culturas mais fascinantes, as nossas crenças mais extraordinárias. As rochas influenciam a forma como olhamos o horizonte, condicionam a vida animal e vegetal e tecem ligações misteriosas entre o infinito e o microscópico, entre a ciência e o sagrado. Mas o mundo mineral só pode ser plenamente apreciado por aqueles que sabem vê-lo como mais do que apenas um monte de pedras. Investigadores e curiosos de todo o mundo dedicam as vidas ao seu estudo e revelam-nos as suas descobertas fascinantes. Convidamo-vos a juntarem-se a eles ao revelarmos os segredos das rochas. Entre as rochas, há uma que esconde a história do tempo e que cristaliza a beleza do mundo melhor do que todas as outras. Rica nos grãos de areia de que é composta, tão porosa como resistente, cultiva uma relação quase misteriosa com os seres vivos, especialmente com animais e seres humanos. Esta rocha é o Arenito. É no Reino Unido, no sul de Inglaterra, na praia de West Bay, que começa a nossa viagem pelo mundo do Arenito. Para compreender como se forma esta rocha, é preciso primeiro mergulhar as mãos na origem do mundo, a areia. Must be a good spot somewhere here, just along here. Somewhere here, José. Matthew Bennett é sedimentologista e professor na Universidade de Bournemouth. Estuda a formação de arenitos e ainda é capaz de se maravilhar com um punhado de areia. It's amazing to think that each of these sand grains has a story to tell, its own little life story of the way it's moved down the mountainside or the hillside, found its way out onto the sea floor and then been washed up here on the beach. It can tell me about past environments, when dinosaurs roamed here, for example, or millions of years old, of mountain buildings, of different animals coming and going across the surface of the planet. It's a really exciting story, the amazing story that is the story of our planet. Matthew tornou-se conhecido pelo seu trabalho sobre o castelo de areia perfeito. O fundo do seu balde não revela apenas a história do nosso planeta, mas a história da incrível formação das falésias de West Bay, situadas na região onde ele cresceu. Para Matthew, fazer um castelo de areia é reproduzir com a ponta dos seus dedos a formação dos arenitos do mundo. E aqui está a receita. The larger grains settle at first and quickly, the finer grains more slowly, and they build up in layers. And then over time, those layers will build up, one layer and then another layer. And over time, all those layers pack down the earlier layers with pressure, and that makes it all very, very solid. What happens in a small little bucket is not really on the same scale as happens on an ocean floor over hundreds of miles, where the layers are slowly being deposited and buried over time. But the basic physics
is the same. And then we get the percolation, the slow movement of water through the layers, and that precipitates various minerals which cement the grains and glue them together. And eventually you end up with fantastic cliffs like the ones behind me. That's how you create sandstone. As falésias de West Bay, com mais de 40 metros de altura, formaram-se no fundo do mar há aproximadamente 200 milhões de anos. Nessa altura, esta paisagem incrível não era mais do que um fundo marinho. Com o tempo e através das forças geológicas, o fundo do oceano emergiu para criar as falésias que conhecemos hoje. Are you ready? Oh! No, it's a ruin. Not bad, that one. Well done, sweetheart. Shall we dig a moat around it? West Bay perhaps doesn't have the finest and best sandcastles, but it's got a fantastic book laid out vertically for you. The geological history of our planet, the history of sandstone and the story of sandstone being laid down in the ocean. O arenito é a ampulheta do mundo. Cada grão de areia é uma fração do tempo geológico, um pedaço de história, um pedaço de terra. E cada grão está ligado ao outro por um elemento natural que dá à rocha a sua cor. No outro extremo do planeta, no oeste americano, é o óxido de ferro que serve como ligante e dá ao arenito a sua cor vermelha. É no meio do arenito, em pleno deserto de Moab, que um caminhante muito especial está à procura da felicidade. Tim Graham é um biólogo marinho com uma paixão por micro-organismos aquáticos. I never thought when I was studying marine biology that I'd end up back in the desert, but that's what I really like, is the desert. The desert for me is just stark reality. I like it, it's exposed. You can see the geology and what's going on. You can see the biology. It's very complex, but it's there. Tim embranha-se no oceano, o seu ambiente de estudo preferido. À procura de potoles, bacias naturais formadas no arenito, em que a água se acumula durante a estação das chuvas. The water collects in cracks or small depressions in the rock and dissolves the cement that holds the sand grains together. How the rock erodes is what drives whether you get sandstone makes for better basins because they tend to erode down faster than they erode to the side. And if you look at depressions that form in other forms of rock like granite or conglomerate, then you end up with small, shallow pools, and then they inevitably breach aside. And so you don't have a pool that lasts very long. Sandstone gives us a wider variety of sizes of pools. Some of the ones that I study hold less than a half a liter of water. The largest ones can be enormous, bigger than a swimming pool. So sandstone is an excellent place to find potholes with a diverse ecosystem, lots of different species living there.
Brachiopods are one of the most interesting groups of organisms that live in potholes, I think. Brachiopods used to be the most abundant crustaceans living in the ocean or in freshwater systems to 1 billion years ago. And they have adaptations that allow them to survive the dry period in different ways. The branchiopod eggs are able to lose up to 92% of their water and still be viable, still be alive, in the sense that if you put water back into the system, then they'll hatch and grow. There are records of tadpole shrimp eggs and fairy shrimp eggs sitting on a shelf in a lab for over 50 years. And when you take some of that sediment with the eggs and put it in water, then the eggs still hatch. So, yeah, they'll definitely outlive us. Mas não é só nos ovos dos branquiópodes que a água tem um efeito mágico quando derramada sobre o arenito dos potoles. Okay, just add water. And we get life. The way these organisms are able to dry up and then rehydrate and still be alive is really fascinating. It's nice to know that even in something as obscure as a pothole, there are lessons to be learned for human life. A alteração química do arenito, que ocorre sob o efeito da erosão da água e da atividade bacteriana, beneficia os potoles, que evoluem para depressões de tamanho crescente. Pequenos furos formam grandes furos, que, por sua vez, originam abismos. Na escala temporal geológica, simples potoles podem dar origem a desfiladeiros. Foi assim que Antelope Canyon, uma das formações geológicas mais icónicas dos Estados Unidos, foi formado. Os Navajo chamam-lhe na sua língua o lugar onde a água corre através das rochas. Aqui, as inundações pouco frequentes, mas maciças, provocaram uma incisão profunda na rocha. Também no extremo oeste do país, na costa da Califórnia, a água influencia o arenito. Mas nesta zona em particular, onde o balanço das marés cobre e descobre a rocha, conhecida como a zona intertidal, desenrola-se um estranho teatro, onde os intervenientes principais não são aqueles que se possa pensar. The intertidal is a dynamic, living place, and the rocks are where their sea urchins live. So sea urchins are attached to the rocks, but they're not just attached to the rocks. What they're doing is scraping algae with their teeth when they're feeding. And as part of that process, they're also chipping away at the rock. They are grinding it away very, very slowly, but over vast amounts of time. That is what sculpts the rock, is what carves the rock. And that process is called bioerosion. In a very real way, the sea urchins are sculpting the sandstones. They're creating a three-dimensional topography. Michael Russell é também biólogo marinho. Passou os últimos 40 anos da sua vida a ganhar uma melhor compreensão das ligações entre ouriços do mar e rochas,
e as particularidades do arenito oferecem grandes vantagens aos seres vivos. There are different kinds of sandstone just at this site. And there are differences in the rate of bioerosion of these sandstones right here at this single site. So medium-grained sandstones are much more friable, which simply means it's easier to erode. And the sea urchins can actually carve away at them, and they use their teeth actually to scrape the sand grains away. And that's how those cavities form. That's how those pits form, with the constant grazing, the constant scraping of the teeth on the rocks. And then there's a little bit of erosion due to the tips of the spines. As they're moving inside those pits, the tips of the spines are scraping some sand grains away. So the sandstone is a habitat, a predator protection, so they're more secure in those pits than they would be on a flat surface. If there's no rocks, there's no sea urchins. And these teeth are amazing. They're not like our teeth. These teeth are self-sharpening and renewing all the time. You can see the teeth right there. And so they basically are like little rock picks. And they use these teeth to scrape food. But while they're scraping food, they're also scraping the rock. And so they're bio-eroding the rock. So they're actually eating the rock that they are living on, and they'll actually ingest the sand grains. The question remains, does it provide them any nutrition? If I were to guess, I would say they're probably digesting some of the bacteria that are on those sand grains. And the sand grains in their stomachs may be breaking down the algae that they are also ingesting. So there, in fact, may be a nutritional component. It may be an advantage to eating the sand on the rocks. O papel nutricional do arenito para os ouriços do mar ainda não foi provado. É certo que, ao permitir-se ser bioerodido, o arenito também oferece uma diversidade de habitats a toda uma série de espécies na zona costeira, influenciando o seu comportamento e áreas de distribuição. Mas o impacto do arenito nos organismos vivos e, em particular, nos ouriços do mar, não acaba aí. When the sandstone is very friable, when it can erode very easily, the pits get very deep and the sea urchins are much taller. The height to diameter ratio, how tall they are, is much more exaggerated. And so the rock is determining the morphology of the sea urchins. The tips of the tube feed are influenced by the rock type. So if you grow up on sandstone, you're going to have a slightly different tip than if you grew up on granite. And you're going to have a slightly different level of stickiness. There's such a tight fit between the urchin and the rock, and such an interesting hand-in-glove association. And we look at the vast number, the billions, literally, of sea urchins out there, and we ask the question, well, how much of that material is being eroded away by these billions of sea urchins? We measure it in millions of metric tons. It's a staggering number. I wish I could have a time lapse, not just over a year, but over decades, and just watch the size change, watch the morphology change. The urchins and these sandstone reefs have been going on for thousands and thousands of years. And I recognize that these systems have been in place long before I was born, and they'll be here long after I'm gone.
And I'm just enjoying this little slice of time and this little slice of earth in a very beautiful way. Em Mesa Verde, no Colorado, uma comunidade completamente diferente encontrou refúgio nos relevos de Arenito esculpidos pelo tempo. Os índios Pueblo instalaram-se aqui no Arenito há cerca de 1500 anos. The reason why it's so unique is this is one of the dawn of the ancestral Puebloans is in this village. That's here. It's one of the beginnings. People lived here. I'm still staggered about how the ancestral Puebloans, or my ancestors, how they used this sandstone building blocks for cement. Kevin Madalena é geopaleontólogo, mas acima de tudo, um índio Pueblo. Os seus antepassados nómadas caçadores-coletores decidiram instalar-se neste cenário grandioso e lançar os alicerces de uma civilização abrigada pelo Arenito. Para ele, o Arenito é uma autêntica máquina do tempo. The importance of this location is you can see the overhang, the structures on top of the village where it gives you more of a protected alcove from the elements like blizzards, rainstorms, cloudbursts, or the sun itself. We're under shade right now. It's a very ideal place and locality from the elements and perhaps other civilizations that might want to take your food. The Spaniards struggled, the Plains natives struggled as well to try and breach cliff sides. Graças às suas propriedades que o tornam fácil de cortar, o Arenito provou ser uma proteção ideal, mas também ocupa um lugar nas crenças dos índios Pueblo. What really still continues to fascinate me about sandstone is the record of deep time that it holds. Right here, the stippled marks of trace fossils on this section right here. These were deposited 110 million years ago. And also, this support piece of sedimentary rock right here, it's immediately eye-catching because of the particular structures right here. This is the fossilized remains of a riverbed or a river channel. So I think they put some of these beautifully ornamented shale and rocks or sandstones. It's a living history that's handed down as we go through the generations. The village behind me here in Mesa Verde, this is our ancestral structures. They're not ruins. No. To me, nothing looks ruined here. The ancestral Pueblo, they're still here. I can feel them inside my heart, and I'm very sure we have an entire audience watching us discuss, the meaning of the ancestral structures. Probably, the families are kind of joking, like, oh, he's finally here again, Para além de Mesa Verde, o Arenito desempenha outro papel central na cultura dos índios Pueblo. No solo de Big Spencer Flat, no sul do Utah, encontram-se centenas de bolas castanhas nascidas do Arenito, os mármores Moki. Moki marbles, the word Moki is a Hopi, from the Hopi language. That means the departed, or the people who have made the journey to the other side. In their narrative,
their ancestors and the ones who have made the journey, they play games with these marbles to reassure that their relatives that they're okay and they're alive and well in spirit. Smoky marble is only formed in the presence of sandstones. They first begin forming in sand, then later geologically they finally precipitate and harden in sandstone. So the inside is sand, and the surface is the iron and the hematite. Yeah, Mother Nature made these, so I think just in that regard, it's a spiritual in itself. Há recantos do planeta onde o mundo mineral está tão profundamente marcado na paisagem que faz parte de cada história, de cada mito. Há outros onde é mais discreto à primeira vista. Num olhar mais atento, algumas cenas na paisagem da floresta de Fontainebleau, em França, assemelham-se quase ao oeste americano e ao seu Arenito. E algumas das personagens são igualmente habitadas pela poesia que por vezes emana das pedras. Quand je suis sur un sentier de promenade, c'est instinctif pratiquement. À chaque fois qu'il y a un grès, mon pas il va sur le grès. Ça m'a toujours attiré d'être sur ces rochers. J'adore me promener là-dedans. Je suis tombé dans cette forêt et j'en suis jamais sorti. Há mais de 40 anos, o geólogo Médard Thierry tem vindo a explorar cada recanto da floresta de Fontainebleau e os seus arenitos. É um dos melhores conhecedores da região e o primeiro a lançar luz sobre a forma como a paisagem foi formada. C'est un très beau paysage que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup me promener dans ces blocs. On voit là, dans ce paysage, on lit directement comment il s'est fabriqué, comment il s'est mis en place. En fait, on a la couche de grès qui fait 2 à 3 mètres d'épaisseur et le sable qui est en dessous d'elle se fait éroder, est évacué par le vent, par la pluie. La dalle n'est plus soutenue, elle se brise. On est à la sortie du glaciaire et on a encore des sols gelés et les blocs glissent sur ces sols gelés comme sur une savonnette, tout en restant parallèles entre eux jusqu'en bas de la pente. C'est ce qui donne ce paysage très émouvant où on définit là des couloirs un peu mystérieux entre les blocs et qu'on appelle des étroitures. Je trouve ça joli comme nom. Le monde minéral, il est vivant. Il bouge tout le temps. Quand je me promène en forêt, je suis tout le temps en train de dialoguer maintenant avec les objets naturels. Que ce soit un arbre, tu te portes bien, oh là t'as souffert. Et puis quand c'est devant un caillou, c'est tout pareil, tiens. Tu me retraces cette histoire-là. C'est un dialogue que j'établis et je ne suis plus dans la forêt qui m'héberge, je accompagne la forêt. Voilà. Maintenant, je suis rentré dans l'intime. Là, on est dans un des premiers lieux habités ou de traces d'habitation dans la forêt. L'abri dans lequel on est, c'était un abri qui était rempli de sable et qui n'a pas été solidifié, qui n'a pas été cimenté par la silice. Et on a un grès friable qui se prête à la gravure. Alors, il y en a une qui est ici. Vous distinguez peut-être le train arrière, ici. C'est des gravures de 2 chevaux. Ces chevaux-là ont exactement les mensurations et chevaux de Lascaux. On est autour de 12 000 ans.
Alors un deuxième élément apparaît, c'est effectivement cette disposition d'un triangle ici, qui évoque une représentation symbolique de la sexualité féminine. Et quand on est en période de pluie très longue, en fait, la fente vulvaire s'écoule et laisse passer de l'eau. Certaines interprétations tentent à montrer qu'on a, en fait, le cheval, la vie qui disparaît dans la fente et la vie qui ressurgit dans la fente de l'autre côté et qui sort. Et voilà l'élément primordial de cette grotte et son importance sur le plan international. On n'a pas jamais mis en évidence une volonté pareille de faire une mise en scène. Ça n'a jamais été mis en évidence ailleurs. Ao todo, existem mais de 2.000 abrigos esculpidos pelo homem há cerca de 10.000 anos, que ainda hoje pontuam a floresta, tornando o maciço de Arenito de Fontainebleau o segundo conjunto rupestre mais importante em França. O Arenito forneceu abrigo para os seres humanos e a vida selvagem, mas também permitiu que certas espécies vegetais sobrevivessem neste habitat único. Ces petits endroits-là, c'est des refuges biologiques extraordinaires. Ce que vous voyez comme une mousse, en fait, ce sont des sphènes. C'est des plantes qui poussent sans racines. Elles se développent dans ces milieux-là parce qu'on est sur le grès. Elles sont en fait sur un matériau qui n'a rien, qui ne contient rien sinon de la silice. Donc il y a de l'acidité et la sphène, c'est ce qu'il lui faut pour se développer. D'habitude, elle n'est pas du tout ici, elle est en montagne, dans les climats froids. Il faut bien se rendre compte que ces sphènes-là se sont installées ici, à la sortie du glaciaire. Elle reste là depuis 40 000 ans. Elle est là, toute seule. Le climat ne donne pas l'acidité, il n'est pas assez froid, pas assez humide, mais le grès le donne. Et alors, elle a pu survivre. Et depuis, elles sont isolées ici. Je trouve ça fascinant. Je ne peux pas imaginer que cette roche n'a pas d'âme, que cette roche ne vit pas. Non, non, pour moi, toutes les roches, elles vivent. Il n'y a que les grès qui façonnent ces paysages-là. Imaginez Fontainebleau sans les grès. Le caractère, il vient de ça. Il vient des grès. O Arenito de Fontainebleau molda a paisagem, mas também molda as pessoas que o rodeiam. A poucos quilómetros, um pouco mais a oeste, em Moigny-sur-École, a última pedreira de Arenito do país ainda resiste. Em meados do século XIX, mais de 400 pedreiros trabalhavam na floresta e cortavam cerca de 3 milhões de blocos por ano para pavimentar as ruas da capital. Le grès de Fontainebleau, c'est une pierre qui ne se mécanise pas. Il faut couper la roche à la main, la calculer, l'analyser. Il y a tout un savoir-faire. C'est un petit peu pour ça que je suis le dernier, hein, parce qu'on pourrait la mécaniser. Il y en aurait plein d'autres qui seraient déjà ici. Hein. Le grès, c'est de l'aggloméré de sable. Et donc, on a une pierre qui est plus ou moins dure. Et dans la roche, c'est très aléatoire. Ça se joue à 2 cm près. Elle peut être très très dure et 2 cm après, friable. Comme on peut voir une grosse poche de sable. Donc le carrier, c'est à lui d'analyser tout ça pour voir comment que la pierre est faite. Là, on a un exemple de pierre qui se modifie. Vous voyez, on a un bruit qui est là, légèrement absorbé par la pierre, mais qui s'étale un peu. Plus je vais avancer, plus on entend qu'il s'étale. C'est le carrier qui doit comprendre la pierre. Et en fonction de la résonance, on va calculer les duretés de la pierre. Et là, si vous écoutez bien, on est beaucoup sur de l'aigu. Le bruit, on a l'impression qu'il ne veut pas rentrer dans la pierre. Voilà. Et là, c'est ce qui va nous dire comment on doit la couper. Voilà. Donc, on a décidé de le couper ici. Donc, c'est là qu'on a fait le trou qu'on appelle un béco. On mettra un coin auquel on va taper dessus, comme si on fendait du bois, pour récupérer toute cette partie qui est ici. Alors que là, elle est plus dure. Et donc, on voit très bien ici qu'on a une zone qui est plus grise. Elle est plus vitrifiée. Hein. Il y a des grandes chances que cette partie-là, on ne l'utilise pas. Ça part en déchet parce qu'on a une faille naturelle qui est ici, comme un nœud.
Voilà, quand vous avez une bûche avec un nœud, où là vous allez commencer à couper, arriver au nœud, ça va partir à droite, à gauche. Voilà, c'est le même état d'esprit. O arenito de Fontainebleau é utilizado há séculos como material de construção devido à sua incrível resistência. Distingue-se de outros pelo seu cimento particularmente rico em sílica, tornando dos arenitos mais puros e duros do planeta. Le granit de Fontainebleau est la seule pierre qui raye le diamant. Donc c'est une pierre qui est non gélivre, qui est très abrasif, qui arrache le métal. Vous frottez un bout de métal dessus, le métal va s'arracher, mais la pierre n'est même pas rayée. Vous allez avoir une trace de rouille le lendemain, c'est tout. Et c'est une pierre qui est neutre à toute agression chimique. Vous pouvez mettre de l'acide sulfurique dessus, ça ruisselle comme de l'eau. C'est une pierre qui résiste très très bien dans le temps. Donc voilà, c'est une fois que la pierre elle est posée, je dirais 800 ans après, elle est là, quoi. Quand on restaure une église dans notre région, bah, c'est simple. Hein. L'église du village ici à Mogny-sur-École, 10 ans de travaux, ils l'ont restaurée de A à Z. Hein. Donc du toit jusqu'à l'intérieur, jusqu'au plancher. Et voilà, j'ai pas vendu un grès. Toutes les pierres étaient de bonne qualité, donc ils ont fait que les joints, j'ai pas vendu une pierre. Sur 10 ans de travaux. Hop, ici un pic avec le balous. Plus bas. Ça va, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, allez. Se o arenito pode ser considerado a ampulheta do mundo, na pedreira de Francisco de Oliveira, o tempo parece ter parado. Graças a ele, o som do martelo continua a ressoar pela floresta, hoje como há séculos. Com pedreiros que sabem melhor do que ninguém como dar alma aos blocos em bruto. Pedreiros que perpetuam incansavelmente os mesmos gestos. Un bon carrier, une roche, il va la découper, il va commencer à comprendre ce que la roche lui dit, et il va s'adapter à la roche. Donc à la fin de la journée, cette roche qu'il a abattue, il aura un gros tas de pavés et un petit tas de chutes. Voilà. Le mauvais carrier, ben, il va travailler comme un bœuf, il va avoir plus fort, même plus vite que le bon. Hein. Mais à la fin de la journée, lui, il aura un gros tas de chutes et un petit tas de pavés. Voilà. Et ça, c'est dans le sang. J'ai fourni les trottoirs devant l'Assemblée nationale, c'est des pavés neufs. J'en ai fourni aussi pour tout le château de Vincennes, pour l'Opéra Garnier, des villages qui veulent garder un cœur en pierre avec des trottoirs en pavé, des bordures, voilà. On ressent quand même une petite fierté. Le fait d'avoir travaillé dans ces châteaux et autres, je vous cache pas que le fait d'avoir fait la cour royale château de Versailles, j'en sens une petite fierté quand même, quoi. Voilà. A origem de bloco de arenito é sempre uma pilha de areia. E é preciso ir à Índia, ao deserto de Thar, para descobrir uma das maiores construções de arenito do mundo. O Forte de Jaisalmer. Foram necessários vários milhões de blocos de arenito para transformar um simples oásis numa etapa salvadora, numa das rotas das caravanas que ligava a Índia à Pérsia e a Arábia ao Ocidente. Seda e especiarias passaram por esta cidade dourada, que deve o seu nome ao arenito amarelo, a partir do qual é construída. Navneet Vyas, historiador, dedicou a vida a tentar desvendar os mistérios desta cidade e a fazer falar as pedras.
ऐसा था कि मैं मालूम नहीं क्यों बचपन से मुझे इस पत्थर से एक लगाव था, तो मैंने हमेशा इस पत्थर को देखा। फिर पत्थर को देखने के बाद में इसके ऊपर की गई जो कारीगरी है उसको देखता था। तो लकड़ी पे भी कारीगरी करना मुश्किल है, लेकिन इस पत्थर पर होती है। तो मैंने पत्थर को लेकर के छीलना शुरू किया। जब मैंने उसको छीला तो वो एक बारीक रेत बन गई। उस रेत ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानूं। ये जो जैसलमेर का जो पत्थर है इसको बलुआ पत्थर भी कहते हैं। ये बलुआ पत्थर जो है ये अंदर से इसके अंदर छिद्र होते हैं जिसको अंग्रेजी में पोरस कहते हैं। इसका वातावरण निश्चित रहता था। वर्तमान में यहाँ क्लाइमेट बदलना और उसके अलावा पानी का उपयोग वगैरह होने से उन चीज़ों की महत्ता वैसे कम हो गई है, लेकिन जब उन्होंने इसको बनाया था तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके बनाया गया था। उसके लिए ये पत्थर भी उपयुक्त था। और जैसलमेर के मकान को जैसलमेर का मकान न कह करके रेगिस्तानी इग्लू अगर हम कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने जब वो पूछा कि वो एक सीधी खिड़की ही बना सकता था, उसको इतनी उसको कार्विंग करने की क्या ज़रूरत थी। तो चूँकि पैसे का प्रदर्शन कैसे किया जाए, असल में क्या है कि कार्विंग से पत्थर की जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाती है। उससे इस पे पड़ने वाले जो रेडिएशन है और साउंड रेडिएशन है वो स्प्रेड हो जाते हैं, तो उससे अंदर का जो भाग है वो काफ़ी शांत रहता है। और दूसरा, ये दिखने में खूबसूरत होती है। उस पत्थर को कीमती बनाना और अपने मकान में लगाना वो उस समय की एक पुरानी परंपरा थी। A poucos passos da fortaleza, uma oficina de alveneiros trabalha quase continuamente para restaurar as fachadas dos avelis, as casas tradicionais. Aqui, não cortam simplesmente blocos para fazer pedras de calçada. Moldam a pedra para gravar um momento na parede da memória. और तालब जी, हाँ रहा नमस्कार। नमस्कार। हाँ भैया, हाँ कौन का? ठीक है बा, तभी बढ़िया चल रहा है? हाँ। बढ़िया भाटे की क्वालिटी कैसी कर रही है बा? बढ़िया ना तो बा। तो इसकी जानकारी जो कार्विंग करने वाले जो लोग होते हैं उसको इसकी जानकारी बहुत अच्छे से होती है और उस हिसाब से ही पत्थर चुना जाता है। जिसका खंबा बनना है वो उसमें से जो घड़ैया जो होता है, जो कारीगर जो उसके ऊपर काम करता है, वो ये बताता है कि ये पत्थर पिल्लर के काम में आएगा जिसका हम खंबा बनाते हैं, ये पत्थर घड़ाई के काम में आएगा। इसकी जो पत्थर है ना यहाँ का, ये सैंडस्टोन बहुत ही बढ़िया है। इसका कलर पीले कलर का, गोल्डन कलर पत्थर का ही नहीं है। और जो उसकी सॉफ्टनेस और उसकी स्मूथनेस जो है ना, वो एक मैं पत्थर का कारीगरी आपको बता सकता क्या इनसाइड ले उसके वो है। जब भी सुबह आते हैं ना काम पे तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। चलो आ गए, देख लिया पत्थर, ये पत्थर बनाना है, ये पत्थर। रात को फिर सोते समय ये सोचते हैं कि सुबह क्या करना है। वैसे मैं म्यूजिशियन हूँ तो म्यूजिक के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचता रहता हूँ, लेकिन उतना नहीं सोच पाता हूँ जितना पत्थर के बारे में सोचता हूँ। अभी देखिए आप, खूब डिज़ाइनें पड़ी है, इतनी खूबसूरत चीज़ें पड़ी है। ये भी वो एक लगाव के बिगड़ नहीं होता है। किसी भी चीज़ में आप मन लगाओगे ना, वो आप दिल से चाहेंगे तो वो अच्छी बनेगी। दिल अगर आपका उसके अंदर नहीं होगा तो फिर वो बनेगी नहीं। तो हमारा दिल लगा हुआ है इससे, तो उसको कैसे बनाना है, क्या करना है वो। Ao transformar a pedra bruta em pedra cortada, o alveneiro faz-nos ver no Arenito algo mais do que uma rocha vulgar. Ajuda-nos a moldar a nossa visão do mundo, forçando-nos a admitir que também nós somos matéria, uma matéria viva, pronta a acreditar na mudança.
E a este respeito, um arenito ainda hoje cristaliza crenças espantosas. Para o encontrarmos, temos de ir à Escócia, a Edimburgo. É aqui, atrás das muralhas do Castelo de Edimburgo, que se guarda o precioso artefacto, a Pedra do Destino. Uma relíquia usada em cerimónias de coroação no Reino Unido. Folklore tells us that it was the pillow of Jacob, one of the fathers of the Abrahamic religions. It's said that at the time of the fall of Jerusalem, it began a 1,000-year journey west, pausing in Spain and in Ireland and arriving here in the 500s. I like to think that perhaps it was fated to come here because stories about stones have always been an integral part of our culture. Hugh Allison formou-se na Universidade de Glasgow com uma licenciatura em Geologia e História Escocesa. O mito da Pedra do Destino não tem segredos para ele. There is a story that the stone shouts with joy when a rightful king or queen is crowned upon it. But I think its true power is the spiritual power that it holds within it, and that those who are crowned upon it are seen by the people to have legitimacy to rule. Conferindo poderes mágicos à Pedra do Destino, os vizinhos ingleses roubaram o famoso bloco de Arenito aos escoceses em 1296. Foi colocado sob o trono do rei de Inglaterra para simbolizar o domínio sobre o reino da Escócia. Mas 700 anos mais tarde, as coisas iriam mudar. In 1996, the Secretary of State for Scotland announced that the stone was to be returned here to Scotland. And it was escorted all the way to Edinburgh Castle by the Royal Regiment and the Royal Scots. Place the stone of Scone in the care of you, the commissioners for the keeping of the regalia of Scotland. The United Kingdom government, however, have made it very clear that it has not been repatriated to the Scottish people. We are merely allowed to house and show it. They say it remains Crown property, and as such it must be returned to Westminster for any future coronations. Shall be crowned seated. It has to be admitted that the ancient stone of Scone is somewhat unprepossessing. It is, after all, just a block of sandstone. But when a block of sandstone comes holding the hopes and the futures of many different peoples, it takes a step beyond gaudy baubles and becomes something of a deep spiritual significance. I kind of like to think that maybe the stone has a call on us. It's the other way around. Never has a block of sandstone had such a destiny in the history of mankind, and it will be interesting to see where the future takes it. And eventually, as with any sandstone, it is likely, in the unimaginably distant future, to return to the sand whence it came and perhaps grace some faraway beach many, many miles and many, many eons from now. No Arenito,
Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Desde as praias de Inglaterra até à magnífica paisagem do oeste americano, desde a floresta de Fontainebleau em França até ao deserto de Thar na Índia, o arenito molda o mundo. Graças às suas propriedades e à sua interação com a água, permite que uns construam os mais belos palácios, outros encontrem refúgio. O arenito acompanha crenças e seres vivos na sua corrida pela vida, como nenhuma outra rocha. Mas ainda tem muitos segredos a revelar àqueles que se demoram a contemplá-lo e respeitá-lo.